এ ভগবান, আমার ছেলের অবস্থা দেখো। এই লাঠি কই, কি করছিস? सादा कपड़ा सादा कपड़ा सादा कपड़ा सब तेरे लिए हुआ। तू उस टाइम अगर ऐसे नहीं करते तो अभी नहीं करता। কি করছিস? नहीं लाठी कोई। ওঠ 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 আগে ওঠ। ওই দেখো, এ ভগবান, सादा कपड़ा में मिट्टी लगा दिया। सादा কি করলি ও জামা কাপড়? सादा कपड़ा में मिट्टी लगा दिया ভাইটার কিচ্ছু নেই। ना বন্ধুরা তোমরাই দেখো কি করে। बंदर बोली হ্যাঁ গাধা, गधा ना गधी, तू गधी है क्या रे? ऐसे देगी तो माथा पटक पटक जाएगा ना। हाँ, दिमाग दिमाग सही है तेरा? और क्या किया तू? तेरा मुंडा अगर ऐसे देगा तेरा घाड़ ऐसे भाग जाएगा ना, मर जाएगी ना। पागल लड़की, तू उसके पास मत आना। आना आना उसके साथ खेलता है, क्या 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 करता है वो जानता है। ও গাধা, ও গাধা, ওরে বান্দর, বলে একজন মামা বাড়ি যাবে। এই নাকি তোর অবস্থা, তোকে নেবই না দেখিস। তুই থাক, ওই ধুলো লাগাই ওইখানে থাক বসে। वाह तुम्हारे जा बानी, मजा লাগবে না। मिला जाएंगे, हम मिला जाएंगे। तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुम गंदी हो। অবস্থা ना আমি যাবো। जा रे তোকে কে নেবে? ওই এই অবস্থায় তোকে কে নেবে? কে নেবে তোকে? হ্যাঁ, কি অবস্থা? এখন কত বাজে? এখন কত বাজে? বিকাল 5টা 7 বাজে। এই হচ্ছে অবস্থা। আরে এক পেতনি, পেতনি। कहाँ चली मैडम जी? अनुड़ी যা, তুই থাক এখানে বসে, আমি যাচ্ছি মামা বাড়ি।